मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं। ऐ खुदावन, मेरी सारी तमन्ना तेरे सामने है और मेरा कराना, मेरा रोना, मेरी हर बात जो मेरे बाप से छुपी नहीं, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। उसकी आंखें हर जगह लगी रहती हैं, वो हर वक्त हर घड़ी हमें देखता है। वो ना सोता है ना वो ऊँघता है, क्योंकि वो मेरा और आपका खुदा है। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं, उसके ज़िंदा नाम को जलाल देते हैं, उसकी सताइश करते हैं, उसकी हम्द करते हैं। आज के कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 47 की आयत में कुछ यूँ माकूम है, जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। यहाँ खुदावंद हमें कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मेरा यकीन नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि तुम खुदा को नहीं जानते, और जो खुदा को नहीं जानता वो मुझे नहीं जानता। इसलिए तुम उसकी नहीं सुनते, क्योंकि खुदावंद कहते मैं खुदा में और खुदा मुझ में है। और जब तुम मुझे नहीं मानते, मेरी मर्ज़ी पे नहीं चलते, तो मेरे हुक्मों को नहीं मानते, तो खुदावंद बार बार हमें यही ताकीद देता है कि हमें खुदा के हुक्मों को मानना है, खुदा बाप की मर्ज़ी को पूरा करना। इसी तरह यूहन्ना के 4 बाब में और 6 में यूँ लिखा है, जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता, और जो कोई करता है ना उसे देखेगा और ना उसे जानेगा। जब हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, उसकी मर्ज़ी पे नहीं चलते, गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं, तो जब हम गुनाह करते हैं तो गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तो हमें क्या करना है? हमें खुदा के कलाम को सुनना, समझना है और उसकी मर्ज़ी पे चलना है, क्योंकि खुदावंद इसी तरह अगर हम देखें लुका की अंजील उसका 6 बाब उसकी 49 में है कि लेकिन जो सुनकर अमल नहीं करता वो उस आदमी की मानिंद होगा जिसने ज़मीन पर घर बनाया, बुनियाद नहीं रखी। इसी तरह हम देख लें पाकिस्तान में बहुत सारे हर साल ऐसा होता है कि वो लोग क्या करते हैं, पानी के जहाँ ब्रिजेस होते हैं या पुल होते हैं, नदियाँ नालियाँ होती हैं, वहाँ घर बना लेते हैं। और जब ज़्यादा बारिशें आती हैं, तूफ़ान आता है, तो हर साल उनके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि वो सुनते नहीं, या उनके पास वसाइल नहीं है, या मजबूर हैं, जो भी है। आप सोचें कि हर साल उनके साथ होता है, हर साल वो लोग तबाह हो जाते हैं, ज़िंदगियां भी खो देते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं सुनते। इसी तरह वो पूरे तौर पे घर बर्बाद हो जाते हैं, ज़िंदगियां भी चली जाती हैं। तो वो क्या है? ऐसे इंसान हैं जो खुदा का ज़िंदा कलाम सुनते हुए समझते भी हैं पर अमल नहीं करते। इसीलिए खुदा का ज़िंदा कलाम हमें बार बार ताकीद देता है कि हमें कलाम पर अमल करना है, कलाम पर तवज्जो करनी है। इसी तरह यूहन्ना 10 बाब 16 में कि वो मेरी भेड़ें और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है। वो मेरी आवाज़ सुनेंगी, फिर एक ही गल्ला और एक ही चरावा होगा। और खुदावंद हम सबको एक जगह देखना चाहते हैं। वो किसी की हलाकत नहीं चाहते, वो सबको बचाना चाहते हैं, वो सबको हमेशा की अबदी ज़िंदगी देना चाहते हैं। तो हमने सिर्फ खुदा की आवाज़ सुननी है। रोमियो 6 बाब उसकी 12 आयत में यूँ माकूम है, खुदा की आवाज़ पस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में बादशाही ना करें कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। हमें क्या करना है? अपने बदन से गुनाहों को निकाल कर फेंकना है, ताकि हम सब क्या करें? ज़िंदगी पाएं जो हमारा खुदावंद हमें देना चाहता है। वो हमें सिर्फ खुदा के कलाम पर तवज्जो करनी है। हमें क्या है? ज़बूर 5 उसकी 12 में, और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं, हम जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, हम जानते हैं कि हमारा खुदा मोहब्बत है, और उसने हमारे लिए, हमें बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया, कफ़ारे के लिए दुनिया में भेजा, और हमारा खुदावंद यीशु कफ़ारा दे के जा चुके हैं। तो हमें क्या करना है? हमें खुदा के कलाम में रहना है। और जब हम सच्चाई से चलेंगे, सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम है, सच्चा कलाम और बरहक है। जब हम कलाम पे चलेंगे, कलाम में रहेंगे, तो हम क्या होंगे? शादमान होंगे। खुदावंद तो सादिकों को
برکت بخشے گا۔ اور جب ہم خدا کی حضوری میں رہیں گے، متی 19:17، اگر تم زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو خدا کے حکموں پر کیا کرنا ہے؟ صرف عمل کرنا ہے۔ اور جب ہم عمل کریں گے تو ہی ہم بچائے جائیں گے اور چھڑائے جائیں گے۔ خداوند اس کلام سے ہمیں برکت دے تاکہ ہم اپنے بدنوں کو پاک اور صاف رکھیں، اپنے بدنوں کو گناہ کے تابع نہ کریں بلکہ کلام کے تابع ہو جائیں۔ اور جب ہم کلام کے تابع ہو جائیں گے تو خداوند ہم سب کو ابدی زندگی بخشے گا۔ جو خداوند میں رہتا ہے، جو خداوند کے اندر چلتا ہے، جو خداوند کی مرضی سے چلتا ہے، تو ہی وہ زندگی اور تندرستی پاتا ہے۔ ہم جب اس کے سائے تلے آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں بچاتا اور چھڑاتا ہے، ہر حال میں، ہر بیماری سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے، کیونکہ وہ اس کا حکم، اس کا کلام ہے، وہ اس کے وعدے ہیں کہ میں تمہیں ہر بیماری سے، ہر وبا سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے چھڑاؤں گا اور بچاؤں گا، کیونکہ میں جو ہوں سو ہوں۔ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، ہمیں صرف اس کے وعدوں پہ یقین کرنا ہے۔ آئیں آج اپنی جو بھی مشکلیں ہیں، آج آپ کی جو بھی تکلیفیں ہیں، یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کی مرضی پہ چھوڑ دیں، اس کی آواز کو سنیں۔ جب ہم اس کی آواز کو سنیں گے تو ہم آئیں گے۔ اگر فرض کرو کوئی بار جب ہم کسی کی آواز سنتے ہیں، کوئی ہیلپ کی کہتا ہے میری مدد کرو، تو کوئی جائے گا نا۔ جب کوئی آواز ہی نہیں دے گا تو کون وہاں جا کے ان کی مدد کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ آج ہم نے خدا کی حضوری میں جانا ہے اور چلانا ہے اور پکارنا ہے تاکہ خداوند آج ہم سب کی جس گھر میں جو تکلیف ہے، خداوند یسوع کے نام سے دور ہو جائے، کیونکہ ہمارا خداوند زندہ ہے اور وہ قادر مطلق ہے۔ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ ہماری مشکلوں کو جانتا ہے، وہ ہماری ہر پرابلم سے واقف ہے۔ وہ اس سے کوئی بات چھپی نہیں، ہم نے صرف اپنا آپ اسے دینا ہے۔ دے کے تو دیکھیں، آزما کے تو چکھ لیں، کتنا عظیم خداوند ہے۔ اس کے وعدے سچے ہیں، وہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے گا۔ اس کی پناہ سچائی ہے، ڈھال ہے۔ ہم اسی کی پناہ میں آ جائیں تو ہم بچائے جائیں گے اور چھڑائے جائیں گے۔ ہمیں اپنے بدنوں کو تو نہیں بچانا کہ روح کو بچانا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے ہم نے اپنے بدنوں کو بھی بچانا ہے نا، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، ابلیس سے۔ وہ بیماریوں کی صورت میں جسم میں آ جاتا ہے اور جب تک ختم نہیں کرتا وہ جاتا نہیں۔ اسی طرح ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے بھی خدا کی حضوری میں جانا ہے اور ابدی زندگی پانے کے لیے بھی خدا کی حضوری میں آنا ہے۔ تو کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اب وقت نہیں ہے، سنیں، اب وقت بالکل نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو بچانا ہے، ہمیں اپنے گھرانوں کو بچانا ہے، ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ تو خدا کی حضوری میں آ جائیں اور دیر نہ کریں، اس کی آواز سنیں، اس کے کلام پر توجہ کریں، کیونکہ وہ خود کہتا ہے جو خدا سے ہوتا ہے وہ اس کی باتوں کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، کیونکہ خداوند ہمیں بار بار تاکید کرتے ہیں، وہ بار بار ہمیں وقت دیتے ہیں، وہ روز ایک نیا دن اسی لیے دیتے ہیں کہ جو پچھلے دنوں کام نہیں پورا کیا آج اسے کریں۔ اگر بچے اسکول میں جاتے ہیں، وہ ہوم ورک نہیں کر کے لے کے جاتے تو دوسرے دن انہیں وارن کیا جاتا ہے کہ یہ کام ختم کر کے آنا، اگر آئے گا تو پھر نہیں تو جاتے اسکول میں کھڑا کر دیں گے، بھئی کام کیوں نہیں ختم کیا۔ تو آج میرا باپ بھی ہم سب کو یہی کہتا ہے، اسی لیے تنبیہ کرتا ہے کہ اس کام کو پورا کرو جس مقصد کے لیے میں تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ آج ہم جانیں کہ میرے باپ نے ہم سب کو کس مقصد کے لیے تراشا ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہر زندگی کے لیے اس کا مقصد ہے۔ ہر چیز جو اس نے دنیا میں بنائی ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں پھل پھول جو ہیں ان سے بھی شفا ملتی ہے، کیونکہ خدا نے ہر چیز ایک مقصد کے لیے بنائی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو جاننا اور جانچنا ہے اور اس کی آواز سننی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ خداوند جی ہم سب گھروں کو آپ کی حضوری میں لاتے ہیں، ہر جان کو خداوند جی آپ کی حضوری میں لاتے ہیں تاکہ ہر جان خداوند جی نجات پائے اور گھرانے نجات پائیں۔ خداوند ہر گھر کے خطے
भरे रहें, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, ना रूहानी ना जिस्मानी। खुदावन जब हम आप में आ जाते हैं, आप खुद तो कहते हैं बादशाही को ढूंढ लो, बाकी चीज़ें मैं इनाम में दूंगा। जब हमारे पास हमारा खुदावंद है, हमें सिर्फ उसे मांग लेना है, हमें सिर्फ उसके हजूरी में जाना है और उससे मांगना है और उसके पर कान धरने हैं। और जब हम उसकी आवाज़ सुनेंगे तो ही हम बचाए जाएंगे और छुड़ाए जाएंगे और हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। खुदावंद सबको बरकत दे और सबकी हिफाजत करे, सबके लिए ज़िंदगी को, सेहत को, सलामती को, बहाली को, नजात को बोलते हैं यीशु के नाम से, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सकूनत करेंगे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।